अस्सलाम वालेकुम। जीबी ट्रू न्यूज़ के तमाम सुनने, देखने और चाहने वालों को अब्दुर्रहीम बेग का सलाम अर्ज़ है। हानी बेकरी जुम्मा मस्जिद रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये स्कर्दो शहर के अंदर वो वाहिद बेकरी है जिसमें वो सारे आइटम्स मिलता है। बेकरी के आइटम्स हो या फास्ट फूड के, जो स्कर्दो शहर के अंदर किसी भी बेकरी में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इसमें जो चीज़ें जो मिलते हैं वो फ्रेश मिलते हैं, आपको बासी चीज़ें आपको नहीं मिलता। और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम किया हुआ है। और यहाँ पे जो काम करने वाले स्टाफ और जो मुलाजमीन है बहुत ही नेक दिल के मालिक लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम आपको इस बेकरी के हवाले से और ख़ुसूसन यहाँ पे चंद दिन पहले फ़ास्ट फूड के लिए भी यहाँ पे इफ्तिताह किया है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसका सेटअप भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ के ऑनर है हाजी यूसुफ और दिगर जो ऑनर हजरात हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आइए मेरे साथ। मैं आप लोगों को एक ऐसी बेकरी में लेके आया हूँ जो कि स्कर्दो शहर के अंदर बाकी तमाम बेकरियों की निस्बत बेहतरीन बेकरी है, जिसमें आप एक छत तले आपको कई सहूलियत आपको यहाँ पे मैसर है। इस बेकरी के हवाले से हम जानते हैं हानी बेकरी के ऑनर जनाब हाजी यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर हानी बेकरी के नाम से हानी बेकरी की जो ओपनिंग जो सेरेमनी है वो तमाम चीज़ें जो है ना रेटी में है, चर्चे में है। हम सब चाहते हैं आप हमारे नाजरीन को ये एक बार फिर बताइएगा कि इस बेकरी का इफ्तिताह कब हुआ था और आज तक जो है कारोबार किस तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जीबी टीवी का और ख़ास कर बशीर आज़मी साहब का। और हम आप सबको हानी स्वीट एंड बेकर्स में खुशामदीद कहते हैं। और स्कर्दो में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमारे दूसरे साथियों की मदद से हमने एक बेहतरीन सर्विस देने के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन एक नया रेसिपी के साथ, नया एक स्टाइल के साथ और नए सर्विस के साथ हानी स्वीट एंड बेकर्स एंड फास्ट फूड सेटअप का हमने आगाज़ किया है। और इसमें जो ना इंशाल्लाह हम फास्ट फूड में रेस्टोरेंट्स में भी जो जद्दत बहुत से आइटम हमने ऐड किए हैं। 24 किस्म के फास्ट फूड को हमने ऐड किए हैं। इंशाल्लाह हमको आपको अरबिक, थाई, चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ और बार सिस्टम सब कुछ हम इधर लॉन्च करने जा रहे हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारा इफ्तिताह भी हो चुका है। 14 किस्म के हमने जो है लेहर किस्म के जो है हमने केक डाले हैं, लोटेस, नोटेला, रेड वेल और ब्रोनीस लगाए हैं, रस मलाई और फ्रूट चाट, पेटीज़ वगैरह और सलाद बाट और दीगर अशिया भी जो ना हम जो नायाब चीज़ें जो स्कर्दो में फ़र्स्ट टाइम जो ना तारुफ़ करने जा रहे हैं। सर इंशाल्लाह आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और आप लोगों की ताउन से इंशाल्लाह आगे चलता रहेंगे। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि हानी बेकरी स्कर्दो शहर के अंदर जो इफ्तिताह हुआ एकदम जो ना पूरा शहर के अंदर मशहूर हुआ। आप ये बताइएगा कि इस बेकरी के अंदर कौन से जो आइटम्स है जो बाकी बेकरी में नहीं है, आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारा पूरा टीम वर्क खुसूसन अली शाह का जो ना हम बहुत मशकूर ममनून हैं उन्होंने, और जनाब इमरान भाई का, और हमारे दूसरे पार्टनर साहिबान जनाब इकबाल हसन साहब और हसन अशकरी साहब का भी बेहद मशकूर ममनून हैं। उन्होंने भरपूर जो है दिन रात कोशिश करके इस नतीजे पे हमें खड़े कर दिया कि स्कर्दो में अगर बेकरी खोलना है तो एक नए तरह से और नए अंदाज से खोल के दिखाएं और लोगों को एक नया सर्विस दे दें। जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो ना केक सेक्शन में हमने नए 14 किस्म के केक हमने तारुफ़ कराए और सलाद बार में हमने तारुफ़ कराए। रस मलाई स्कर्दो में पहली बार हमने तारुफ़ कराए और पिज़्ज़े में भी जो हमने कोई नए क्वालिटी के साथ, और ब्रोनीस स्कर्दो में पहली दफ़ा हमने तारुफ़ कराए। और ख़ुसूसन स्वीट सेक्शन में हमारा जट उस्ताद का बड़ा कमाल है, नाम है। उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है एक बड़ा काम और ख़ुसूसन कालाकंद का एक स्पेशल उन्होंने डिश तारुफ़ कराया और अरबिक 2-3 आइटम हमने तारुफ़ कराया। और इसके अलावा हमने बिस्कुट सेक्शन में कुकीज़, बिस्कुटी और बटर का और आयल का दूसरा आम बिस्कुट का अलग अलग हमने सेक्शन तारुफ़ कराया। और इंशाल्लाह ऊपर जो फास्ट फूड का जो सेक्शन है इनमें अरबिक का नायाब चीज़ें जो है इधर फूड मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है ना फास्ट फूड में भी बहुत जद्दत है।
بہت نئے چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اسکردو شہر میں پہلی بار ہوگا. اور دوسرا جو نا یہ ہمارا شکیل شیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے تھوڑا اس بارے میں مزید تفصیلات لے سکتے ہیں. مانا ہوا پاکستان کا ایک شیف ہے. عزیز ناظرین, آپ نے حاجی یوسف صاحب کی گفتگو کو سنا. اب میرے ساتھ موجود ہے فاسٹ فوڈ کے شیف جناب وزیر شکیل صاحب. ہم آپ سے جانتے ہیں کہ وزیر شکیل صاحب یہ بتائے گا, فاسٹ فوڈ کے حوالے سے بتائے گا کتنے ٹائپس کے فاسٹ فوڈ یہاں پہ رکھا ہے اور ان کی کوالٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ صرف فاسٹ فوڈ تو نہیں ہے, یہاں پہ فاسٹ فوڈ کانٹیننٹل, چائنیز, پاکستانی, باربیکیو, عربی بھی ہے, یہ سب یہاں پہ ملیں گے. اور سب سے پہلے فاسٹ فوڈ میں ہمارے پاس ہے ایک پیزے میں کرون کرش پیزا یہاں پہ اسپیشل ہے, اور 2 ڈیوائن پیزے ہیں, ویلویٹ پیزے ہیں, مختلف فلیور کے پیزے یہاں پہ ملیں گے آپ کو. اور اس کے بعد بروس ہیں, یہاں پہ روسٹ ہیں, اور کانٹیننٹل میں موروکن اسٹیک ہے, ٹیرگون اسٹیک ہے, اس طرح کے مختلف فلیور میں آپ کو اسٹیک بھی ملیں گے, بیف میں بھی, چکن میں بھی. اچھا, اس کے بعد شورما ہے, یہاں پہ عربی شورما بھی ہیں, اور مندی بھی ہیں, مٹن مندی بھی ہیں, اور چکن مندی بھی ہیں. اس طرح کے مختلف فلیور آپ کو ملیں گے. یہ بھی جو اسکردو شہر کے اندر فاسٹ فوڈ کے جو ریسٹورینٹ ہیں, ان سے یہاں کے جو ریسٹورینٹ میں کیا چیز یونیک ہے؟ یہاں پہ ہے عربی ہیں, عربی فوڈ تو یہاں پہ ابھی تک اسکردو میں کسی نے دیا نہیں ہے. اور اس کے بعد شورما ہے, اسکردو میں عربی شورما ہے. اچھا, ڈلیوری کی جو سہولیات بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ڈلیوری بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اس کے فی الحال نہیں ہے ابھی فی الحال نہیں. اچھا, جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو؟ انشاءاللہ ہمارے پاس آپ وزٹ کریں ہمارے ریسٹورنٹ میں. یہاں پہ بار بھی ہیں, اور اس کے بعد کافی وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. انشاءاللہ سیٹ بہت پیارا بنا ہوا ہے. جی بالکل, ہانی بیکری کے سیکنڈ فلور پہ پرسوں جو ہے فاسٹ فوڈ کا بھی یہاں پہ اہتمام کیا, یہاں پہ افتتاح کیا ہے. آپ میرے چاروں طرف آپ سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لیڈیز کے آنے کے لیے الگ راستے ہیں, اور جو جینس کے لیے آنے کے لیے الگ راستے ہیں. آپ سیٹ اپ بہت ہی زبردست سیٹ اپ یہاں پہ بنایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کا زبردست اہتمام ہے, اور جو کام کرنے والے جو سٹاف ہے یہاں پہ ملازمین ہے, بہت ہی زبردست اور بہت ہی نیک دل انسان ہونا کام کر رہے ہیں. اور آپ یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پہ اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ آنے کے لیے زبردست سیٹ اپ یہاں پہ بنایا گیا ہے. اس کے حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں. یہاں پہ جو بھائی جان میرے ساتھ موجود ہے وہ آپ کو مزید بتائے گا. اچھا بھائی جان, بتائے گا اس سیٹ اپ کے حوالے سے, اس پورے نظام جو سسٹم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائے گا, ان میں کیا کیا فیسلٹیز ہے, فاسٹ فوڈ میں کیا کیا ہے, وہ بھی آپ تھوڑا سا بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mohammed Nazir and I am manager of this restaurant and I am a student of Hashu Foundation. اور میں نے جو ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی کام کیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے بڑے بڑے ہوٹلس میں یہاں پہ بھی کام کر رہا ہوں. تو یہ جو ہوٹل ہم نے اوپن کیا ہے یہ ایک یونیک طرح کا ریسٹوران ہے. یہاں پہ جو ہے جینٹس کے لیے الگ اور جو جینٹس کے لیے الگ اور لیڈیز کے لیے الگ جو ہے ہم نے سیٹ اپ یہاں پہ بنایا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے سٹارٹر سے لے کے فاسٹ فوڈ سے لے کے عربک پلیٹر اور سینڈوچ, پیزاس, سمال, لارج, میڈیم جو بھی کھانا چاہے تو وہ سب یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ باربیکیو سسٹم اور چرغا وغیرہ یہ اس کی سہولیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ٹرین ویٹرز کو بھی رکھا ہوا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB True News HD کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں.